शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुन ली जो अपने खाविन के बारे में आपसे तकरार करती और अल्लाह ताला से शिकवा करती थी, और अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठे वो इनकी माएँ नहीं हो जाती। इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जना हो, और बेशक ये लोग एक नापसंदीदा और खिलाफ वाक़िया झूठी बात कहते हैं। और बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें फिर अपने कहने से पलटना चाहें, यानी इसकी तलाफी करना चाहें, तो इनको एक गुलाम आज़ाद करना होगा, पहले इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये इसलिए है कि तुम इससे नसीहत हासिल करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला को इसकी सब खबर है। फिर जिसको आज़ाद करने के लिए गुलाम मुयस्सर ना हो तो वो एक दूसरे को छूने से पहले मुसलसल 2 माह के रोज़े रखे। फिर अगर किसी को ये ताकत भी ना हो तो वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल पर ईमान ले आओ, और ये अल्लाह ताला की कायम की हुई हदें हैं, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला और इसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो ऐसे ही जलील व ख्वार होंगे जिस तरह के इससे पहले के लोग जलील हुए। और बिलाशुबा हमने वाज़िया आयतें उतारी हैं, और काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है जिस दिन अल्लाह ताला इन सब काफिरों को दोबारा जिंदा करेगा। फिर जो कुछ वो किया करते थे इन्हें बतला देगा। अल्लाह ताला ने इसे महफूज कर रखा है, हालांकि वो इसे भूल भी चुके होंगे, और अल्लाह ताला हर शय से बाखबर है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला को हर इस चीज़ का इल्म है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। 3 आदमियों में कोई सरगोशी ऐसी नहीं होती जिनमें चौथा अल्लाह ना हो, और ना 5 में जिनमें छठा अल्लाह ना हो। इसी तरह ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा, लेकिन वो अल्लाह इनके साथ होता है, वह वो कहीं भी हो। फिर वो क़यामत के दिन इनको बतला देगा जो कुछ वो किया करते थे। बेशक अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिनकी सरगोशियों से मना कर दिया गया था, फिर जिस बात से इनको रोका गया था फिर वही करते हैं, और गुनाह और जुल्म और रसूल की नाफरमानी के मुतल्लिक आपस में सरगोशियां करते हैं। और जब वो आपके पास आते हैं तो ऐसे लफ्ज़ से आपको सलाम कहते हैं जिस लफ्ज़ के साथ अल्लाह ताला ने आपको सलाम नहीं भेजा, और अपने दिलों में कहते हैं कि जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह ताला इसकी हमें सज़ा क्यों नहीं देता, उनके लिए दोज़ख काफ़ी है, वो इसमें दाखिल होंगे, बस वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और जुल्म और रसूल की नाफरमानी पर मबनी सरगोशियां ना करो, बल्कि नेकी और तकवा की बात कहो, और अल्लाह ताला से डरते रहो जिसके पास तुमको जमा किया जाएगा। ये नाजायज सरगोशियां करना तो शैतान की तरफ से है ताकि वो मोमिनों को गमगीन करे, हालांकि शैतान अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ईमान वालों को तो बस अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में दूसरों के लिए जगह खोल दो तो जगह खोल दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हें भी कुशादगी अता फरमाएगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो,
اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ پھر اگر تم خیرات دینے کو کچھ نہ پاؤ تو کوئی مضائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم یہ حکم سن کر ڈر گئے کہ رسول کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے صدقہ دینا ضروری ہے؟ بس جب تم یہ نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا تو اب نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے؟ یہ منافق نہ تمہارے ساتھ ہیں اور نہ ان کفار کے ساتھ، اور وہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بلا شبہ وہ کام بہت برے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو ہرگز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، جس طرح کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ گویا وہ کسی درست راہ پر ہیں۔ سنو، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان پر شیطان نے قابو پا لیا ہے، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دلوں سے بلا دی۔ یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ در حقیقت جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ آپ سلم ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جماعت فلاح پانے والی ہے۔